السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف نائنتھ کلاس. تو آج پھر میں آپ کا اس آف لائن کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں. تو آج ہم یہ جو ٹیمپیسٹ ہے پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 اس کا ہم نے مطلب میں نے آپ کو یہ اس کی ماڈل ریڈنگ بھی کی، پھر اس کی سمری بھی بتا دی. تو آج ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، دیکھیں گے کہ ان جو کوشچنز ہیں ان کا جواب ہم کیسے لکھیں گے. نوٹ تو آپ کے پاس ہوں گے ہی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نوٹس آپ بنا کے رکھیے، آپ کے پاس ہوں گے. تو یہ جو پہلا کوشچن ہے، ہو واز ایریل اینڈ ہاؤ ڈڈ ہی کم ٹو بی پراسپیروز سرونٹ. ایریل کون تھا اور وہ پراسپیرو کا نوکر یا غلام کیسے بن گیا؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایریل کون تھا. ایریل ایک جن تھا، ایک روح جن تھا، جس کو کہ ایک جادوگرنی وچ، جس کو ہم جادوگرنی، اگر فیمیل ہو جس کے پاس میجک پاورز ہوں اس کو ہم وچ کہتے ہیں. تو اس نے اس کو ایک پیڑ کے تنے میں بند کر کے رکھا تھا، تو اس کو ریلیز کرنے سے پہلے ہی اس جادوگرنی کی موت ہوگی. تو یہ ایریل اسی پیڑ میں رہا. تو جب پراسپیرو اور اس کی بیٹی وہاں پہنچے تو پراسپیرو کے پاس بھی میجک پاورز تھے، تو اس نے اپنے میجیکل پاورز سے اس کو ریلیز کیا. تو پھر وہ ایریل جو ہے وہ پراسپیرو کا غلام بن گیا، نوکر بن گیا. تو اس کا کوشچن یہ ہے کہ ایریل واز اے، اس کا آنسر ایریل واز اے اسپرٹ which named Sycorax had imprisoned him in the heart of a tree. The witch died without releasing him. When Prospero came to the island, he released him by power of his magic. Ariel became Prospero's faithful servant. Right? تو اسی طرح سے دوسرا ایک ہے Who was Caliban? What did he look like? تو کیلیبن کون تھا؟ کیلیبن تو بھی اس جو وہ جادوگرنی تھی، وچ تھی، جس کا نام سائکوریکس تھا، اس کا بیٹا تھا. لیکن وہ انسان نہیں لگا، اس کی شکل ایک بڑی مچھلی جیسی تھی، وہ انسانی شکل کا نہیں دکھا، کیونکہ وہ بھی وہ اس کا بیٹا تھا تو اس کی شکل عجیب تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا آنسر اس طرح سے that Caliban was the son of a witch named Sycorax. He looked more like a fish than a man. اور تیسرا کوشچن ہے What did Miranda ask Prospero to do when she saw the ship caught in the tempest? یعنی جب میرانڈا نے وہ شپ کو اس طوفان میں گھرا ہوا دیکھا تو اس نے پراسپیرو سے کیا کہا؟ تو اس نے قدرتی پراسپیرو سے کہا کہ اس کو اگر اس نے یہ طوفان اٹھایا اپنے میجیکل پاور سے تو اس کو شوڈ پٹ این اینڈ ٹو اٹ، کیونکہ جو لوگ اس میں پھنسے ہیں وہ چلا رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے. تو ہم اس کا جواب ایسے لکھ سکتے ہیں Miranda thought that it was her father who had raised the tempest. She asked him to end the tempest because she could not bear the cries of the drowning sailors. Drowning گو ڈوبتے ہوئے ہے، یہ کوئی زندہ چیز ڈوبتے اس کو ڈراؤن کہتے ہیں. جب کوئی مطلب نان لیونگ تھنگ ہے ڈوبتے ہے تو اس کو سنک کہتے ہیں. جیسے اگر جہاز ڈوبتا ہے تو اس کا سنک ہونا، تو اگر لوگ ڈوب گئے تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈراؤن. جس میں یہ فرق آپ کو واضح ہونا چاہیے. تو کوشچن نمبر 4 جو ہے دیٹ از What did Prospero say he raised the tempest for? تو پراسپیرو نے بیٹی کو کیا جواب دیا، میرانڈا کو کیا جواب دیا کہ اس نے یہ طوفان کیوں اٹھایا؟ تو اس نے اس کو نریٹ کی بات کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو اس لیے اس نے طوفان اٹھایا. اب دیکھیے Prospero said that he had raised the tempest for the sake of Miranda herself, but he didn't explain plainly how Miranda was to benefit from the tempest. اسی طرح سے کوشچن نمبر 5 ہے Why did Prospero leave the management of state affairs to Antonio? Antonio چونکہ اس کا بھائی تھا پراسپیرو کا، ڈیوک آف میلن یہاں کا، تو اس کا بھائی تھا. تو چونکہ پراسپیرو زیادہ تر انٹرسٹڈ تھا پڑھنے میں اور خاص کر کے وہ جادوئی علم پڑھنے میں، تو اس نے اپنی ریاست کا نظم و نسق کس کو دیا تھا؟ اس کو بھائی اینٹونیو کو. تو Prospero's chief aim in life was knowledge, wealth and other worldly
things didn't matter to him, so he left the management of state affairs to his brother Antonio, right? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. Who helped Antonio to seize the throne? यानी गद्दी छीनने में, यानी प्रॉस्पेरो की गद्दी छीनने में और उस पर कब्जा करने में एंटोनियो की मदद किसने की? तो हमें पता है कि किंग ऑफ नेपल्स जो था उसने मदद की, उसने इसकी एंटोनियो की मदद की. तो द किंग ऑफ नेपल्स वाज प्रॉस्पेरोस एनिमी. क्यों उसने मदद की? वो भी प्रॉस्पेरो का एनिमी था. एंटोनियो टुक हिज हेल्प. He had bribed Prospero's ministers. All of them helped him. So इसलिए उसने मदद की इसकी एंटोनियो की. तो इस तरह से उन्होंने इस गद्दी पर कब्जा किया. उसके बाद है What did Antonio's soldiers do? उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको प्रॉस्पेरो को और मिरांडा को एक फटे हुए उनको वो मारना चाहते थे, लेकिन अगर वो उनको मारते तो हो सकता है कि वो पकड़े जाते. तो उन्होंने सोचा एक तरकीब कि उनको एक खस्ता हाल, एक टूटे फूटे शिप में डाल दिया, और उनका ये ख्याल था कि ये शिप जो है ये डूब जाएगा, तो वो भी हम कहेंगे कि वो शिप में सैर करने गए थे तो वो डूब गया. तो उन्होंने उनको क्या किया? The soldiers took Prospero out of his palace on a dark night. His little daughter Miranda was also with him, crying in his arms. The soldiers put them in an old and damaged ship. They left the two to die at the sea. उन्होंने उनको छोड़ दिया ताकि वो समंदर में मर जाए, राइट? उसके बाद है How did old Gonzalo help Prospero? तो जो बूढ़ा वो गोंजालो था उसने प्रॉस्पेरो की मदद कैसे की? गोंजालो इनका एक वफादार पुराना नौकर था. तो Gonzalo was a kind old lord. He secretly stored the ship with food, water and clothes. He also put in the ship some books which Prospero valued more than his dukedom. तो उसने क्या किया? वो इनका एक हमदर्द ही था, एक लॉर्ड था वो भी ज़मींदार. तो उसने क्या किया? उसने चुपके से इस जहाज़ में जिसमें कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को, तो इस गोंजालो ने कुछ किताबें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रॉस्पेरो के लिए और कुछ खाने की चीज़ें वगैरह उस जहाज़ में चुपके से रखी ताकि वो उनको खाने या किसी चीज़ की कमी ना हो जाए और वो ज़िंदा रह जाए. Who were in the ship that was caught in the tempest? अब जो जहाज़ तूफान में घिर गया उसमें कौन लोग थे? अब हमें पता है कि इसमें तो एक एंटोनियो था, द किंग ऑफ नेपल्स. इसके बाद उसमें हिज सन फर्डिनेंड था, and all other enemies of Prospero were in the ship. The king of Naples, his son Ferdinand. तो सब इसमें थे, हैं इस जहाज में, इसके सारी दुश्मन. अब क्वेश्चन नंबर 10 है What did Ariel remind Prospero of when Prospero mentioned work more? प्रॉस्पेरो ने जब इसने एरियल ने वो काम किया तो उसने क्या कहा प्रॉस्पेरो से, क्या याद दिलाया? तो उसने उसको याद दिलाया He reminded Prospero of his promise to free him after the task assigned to him had been done. कि जो काम उसको दिया गया था वो तो उसने किया था, अब उसकी बारी थी उसको वादे के मुताबिक प्रॉस्पेरो को एरियल को रिलीज़ करना था, फ्री करना था. तो ये पूछा, ये याद दिलाया इसने एरियल ने प्रॉस्पेरो को. थैंक यू फॉर टुडे.